guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Catherine, for another vlog. Guys, pupunta ko doon kasi mamaya na lang kasi wala pa si mama, walang bantay kay baby, ganun. At saka naman guys, pupunta na ako doon. Kaya, part 2 na lang. Guys, alam niyo guys, pag nag-vlog ako, may part 2 pa talaga. Kasi ganun lang yun. Normal, bye. Normal lang yun. Kasi vlog na to, di naman to sa inyo. Bye. Kaya naman, bye.